Bi maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye ka jamukan lase aw ma n tɔgɔ Sedu Jamu Sidibe ka jaw ta an bɛ dɔ Gasama min ye nɛgɛw fanfɛla ye Mohamed Ɲangadu DJ Wasaba ale bɛ yen nɔ min ye Sedu Jara ye o bɛ ka baaraw jateminɛ a kɛrɛfɛ degeli bolo ma bisimila bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ télé kɔnɔna na min y'an ka réalisateur ye Morlayi Ture ka taa se Fanta Jabate Fatou Ture an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka a ɲɛmaya di Aiche Ture ma k'a yɛrɛ fɛnɛ ka foli bi yan nin baara bɛɛ lajɛlen ka a nun don ni ka a jateminɛ k'a lakɔlɔsi a taabolo ɲumanw kɔnɔna na masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Ture PDG an ka maakɔrɔba an'an ka ɲɛmaaba an bɛ dugawu de kɛ a ye don o don Ala ka si ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ka o di ani a ma baarakɛlaw Ala ka a taga ɲɛ jamana bolola baarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw jamana foroba baara bɛ minnu bolo ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an ma ɲinɛ aw yɛrɛ fɛnɛ kɔ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kɔ kan Mali kɔnɔna na ani diɲɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na minnu ni olu bɛ Radio Liberté lamɛn ani minnu bɛ anw ka baarakɛlaw ye an ka chaîne YouTube sanfɛ ani minnu bɛ LTV lajɛ an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi baro sensa an bɛna a sigi fɛn min kan o de ye ka fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Mali maabaw la ni o ye minisiri 6 ka fara minisiri 2 ka cidenw kan olu kɔni ye taama kɛ ka taa an ka marabolo kɔnɔna na ni o de ye Kidali ye kabi janvier kalo tile 25 o taama in kɔni bolo dara olu fɛ minisiri minnu tun bɛ o taama in na Musa Ataher ka fara lakana minisiri kan n'o ye Modibo Kone ye ani cɛbɛ minisiri colonel major Ismail Wage ka fara manifinya o sinsinni a n'a yiriwali nasiraw kan o minisiri n'o ye madame Fanta Sibiye ani ji ni kuranko minisiri Lamine Seydou Traoré ni ka fara secrétaire généraux 2 kan ministère olu tɔgɔ la i n'a fɔ ministère de l'éducation ayiwa ani ministère wɛrɛ kabini Ibrahim Bokar Keita ni ale ka fanga kɔni yɛlɛmara utukalo tile 18 tɛmɛlen san 2020 kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Mali ɲɛmaw la olu tun ma taama kɛ ka taa ni marabolo kofɔlen in na ni o de ye Kidali ye ayiwa min kɔni bɛ tali kɛ baaraɲɔgɔnya dɔw la o tɛmɛna o ni maamurutilen kɔrɔw olu ka tɔnw u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye sigi dɔ ye o yɛrɛ tun bɛna na kɛ comité de suivi de l'accord de paix olu tun ye u ka sigi k'a fɔ ko u bɛna taa a kɛ Kidali kɔnɔna na nka min ye Algérie masabulon tigilamaw ye olu ye a yira k'a fɔ masabulon ko masakɛ ale ka dagayɔrɔ ko don kunnafoni kɔni bɔra yen k'a yira k'a fɔ ko u ka o sigi ni ka o bɔ a ma anw ye ɲininkali minnu bila o de ye k'a fɔ min ye furancɛ fanga ɲɛmaw ye aw dan bɛ a la wa k'a fɔ u bɛna se ka jɔyɔrɔba fa jamana basigi n'a lakana sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛbɛn baaraw sabatili la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ wa hakilina jumɛn de bɛ aw la o la maa bɛ se k'a jigiya fɛnɛ wa k'a fɔ ninnu ka taama min filɛ ka taa Kidali marabolo kɔnɔna na ko a bɛ se ka kɛ paranɲɛ belebele ye malidenw ka bɛn ani ɲɔgɔn minɛ o nasiraw la wa nka min ye a ko yɛrɛ bɛ maa ŋunɛyɔrɔ ye o ye k'a fɔ sigi min ni o tun bɛna na kɛ comité de suivi de l'accord pour la paix o kan Algérie masabulon kɔni y'a jira k'a fɔ ko o bɔ a dɔgɔkɔrɔ sala o bɔli a dɔgɔkɔrɔ Kidali kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ siranɲɛ yɔrɔ dɔ ye wa nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 66 74 33 48 66 74 33 43 aw ka radio do Liberté aw ka jamukan aw dun ko de nin ye ale kɛnɛ nin ye a sigilen ye wasa an ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn faamu sɔrɔ a la a bɛɛ lajɛlen jamana ko de ye ni an ye ɲuman fɔ a la a dɔ la a bɛ se ka baara bɛ se ka kɛ ni o yɛrɛ fɛnɛ ye donc nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la allo an cɛ somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Dawuda Ture ka bɔ Kalaban Monsieur Ture e dan b'a la k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaw bɛna na se ka jɔyɔrɔba fa cɛbɛn baara sabatili la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ zanko lakana ani basigi sira fɛ wa
Peru ne kɔni bolo u bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɛ an ka daw la dɔrɔn an k'u dɛmɛ ayiwa taama min filɛ ka kɛ Kidal marabolo kɔnɔna na sabula kabi Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga yɛlɛmara Mali faama tun ma se Kidal marabolo kɔnɔna na i n'a fɔ nin cogoya in na zango ni délégation sugu ka taga yen nɔ e bɛ se k'a fɔ ko salama a bɛ se k'a jigiya k'a fɔ nin ye paran belebele ye Mali denw ni ɲɔgɔn cɛ cɛbɛn baara bolodali la wa? Adaga adu sama yɛrɛ kan ka yala ka dɔn adu gɛrɛɲɔgɔnya dɔ kɛ ni gɛlɛyara n'ala sɔnna bɛɛ datugu yɛrɛ nali ye jamana. Réunion min tun kan ka kɛ comité de suivi de l'accord pour la paix o ko kan min tigɛ bila kɛra Alger faamaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka o sigi min tun délocalisera ka taa Kidal ko ka o bɔ a ma sala o bɛ se ka kɛ siranɲɛ ko ye a la wa? Non, tɛ siranɲɛ ko tɛ. Touré, merci. 66 74 33 48 64 74 anani bisaba ani saba binani ani seki. Allo. Salam alaikum. Somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min? Touré Kalabankura. Monsieur Touré Kalabankura, ko di baasi tɛ yen, i ni fama? Allah ya kɛra fama baasi foyi tɛ yen dun? Alhamdulillah n fɛnɛ bɛ Ala fo kosɛbɛ. An ka foli ba de b'i ye mais ne ka kuma ma jaabi quoi. N b'a fɛ ka fɛn dɔrɔn de fɔ maliyɛnw bɛɛ ka faamu. Ala kama an k'a fɔ Faransi ye ale yɛrɛ mɔgɔ min bɛ Mali la a ka fɛn min tununa Mali la a k'a fɔ quoi. A ka bɔ an n'an ka jamanadenw cɛ quoi. Ka Faransi wele dɔrɔn. Faransi e mɔgɔ jumɛn de bɛ Mali yɛrɛ la pour que i bɛ kɛlɛ kɛ tuma bɛɛ ka kɛlɛ bila an ka jamana. I ka bɔ an ka jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ. An ma se an ka taa Algérie ou bien an ka taa Amérique ou bien an ka taa yɔrɔ wɛrɛ. An ka tiɲɛ fɔ a ye. Mɔgɔ yɛrɛ a mɔgɔ bɛ fɛn min nɔfɛ faamaw k'a wele a k'a fɔ dɔrɔn. An b'o d'a ma donc a kana to k'an bila ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faga. K'o fɔ a ye dɔrɔn. Kuma tɛ yɔrɔ jan ye o. Algérie y'i ban o. Algérie kɛlɛ kɛra Algérie an yɛrɛ y'a ye Algérie u ka silamɛw de kan ka fanga ta bɛɛ b'o dɔn Alpha ka waati la. Algérie ma mɔgɔ si wele. Olu ye ɲɔgɔn fa fo ka ɲɔgɔn ba fo lafiya nana. Donc u ka tiɲɛ fɔ Faransi ye dɔrɔn ko i mago bɛ fɛn min na a fɔ dɔrɔn an b'a d'i ma a banna. Donc i kan ka jamanadenw to i b'an bila ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faga. Mais an tɛ gɛrɛ o ma o. Depuis fɔlɔ la Modibo yɛrɛ ka discours la n'a ma kɛ u ka marifa ninnu u tɛ se an na o. Donc vraiment Faransi yɛrɛ tɛ se an na n'a fɔra ko kɛlɛ ni kɛlɛ farafin den kelen bɛ se ka tubabu den 3 bɔ ka kusi dɔ a la. Donc n b'i fɔ quoi vraiment aw ka radio privé n b'u fɔ surtout e yɛrɛ. E ka kuma ye o de quoi. Merci beaucoup. Salam alaikum. 66 64 33 48 allo. Somɔgɔw bɛ Sangare Ɲamakɔrɔkaw ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ yen. Ayiwa Sangare baro sen filɛ nin ye est-ce que furancɛ fanga ɲɛmaaw bɛna na se ka jɔyɔrɔ fa lakana ni basigi sabatili la ka da kan u ye taama min kɛ ni ka taa Kidal kabi IBK ka fanga yɛrɛ ni a yɛlɛmara ministre maa 6 ka fara ministre 2 ka représentant kan maa 8 ka taa Kidal nin cogoya in na nin bɛ se ka fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ se ka na ni cɛbɛn ye wa ni basigi ni lakana. Bon, mi fo me bɛɛ fo. Bon, o kɔni tagara mais est-ce que a bɛna fɛn ɲɛ wa Basi? Parce que IBK min ye président IBK delila ka taa élection ɲɛkɔrɔla la o. O ma foyi changer o. Mɔgɔ minnu filɛ ka taa nin ye. O taar'i jɔ drapeau mɔgɔ ninnu ka papier dɔ de kɔrɔ ko drapeau tɛ mais o jɔlen tun bɛ drapeau dɔ de kɔrɔ yen. Donc o bɛɛ y'a jira k'a fɔ an ka contrôle tɛ yen nka a tɛ ka foyi changer a ko la quoi. Parce que mɔgɔ ninnu m'o sago kɔni kɛ gouvernement la o bɛ fɛn kɛ jamana kɔnɔ fɛn min ka tɛ yen mais mun de la autorités tɛ se ka taa yen nɔgɔya la mais olu bɛ yan olu ka fɛn bɛɛ bɛ yan. O tɛ impôt sara o tɛ taxe sara o tɛ foyi sara. Jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ se k'i jɔ o jɔyɔrɔ la o bɛ Mali fɛ soit o tɛ Mali fɛ soit n'a bɛ kɛ min ye a ka ko ye quoi. Ne ɲɛ b'o dɔrɔn de la sinon u bɛ taa yen wagati bɛɛ u bɛ taa ka na a tɛna foyi changer sen
D'accord. Sangare, Algérie, sigi do kanga keno comité de suivi de l'accord pour la paix, c'est-à-dire mitono blakera Algérie jamana konnana osugi a réunion reportera est-ce que vous savez que mo sranye yoro do alawa bon ala ka nyega tamwa est-ce que la fini faut la grand na fatene chila série. Oui, on est là pour merci beaucoup. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum la nan bi saba ani saba binoni on segi radio liberté do émission Aoudou Kodi. Allô? Allô, monsieur Sylvé. Oui, bonsoir monsieur. Itogoni jamu bangule kabomi. Abouakar Sidiki Traoré Gabo Kuluba Sokona fi. Ah ok, oui, Masakulu Kulubaye. Gatola. Aywa, Abouakar Sidiki iye barusin famia. Famia. Anga ministre chama maseki nyona ulu koni tamake kata kidal marabulo konnana tama inkono uni mamurtilen koro sigirani ka kuma nyonye wa ukumbe na kanya fene kidal yere asigibaw fe salam mabse ka jigiya ka foko flancha fanga nyama nunu bina se ka joro do fa lakana ni beni chebe baras batilla malde uni nyonche ah Sylvé ni kuma inkadi kusobe wallahi ambi fo bi barka da gani jamu gana walhamdulillah am barka da Allah nami sika fo ka am ku no no ou bien sika fo da bo ku yanga beni kliare sabati ani nyonjo ni gara sia fo le tagale nyeta am benga soro wa jamana indi batki fina Allah soma ko ni mo ko ta de am pe de danser ko alo fla émission mi dani inte en kumadi ala k'an bɛn kelen ma. Amina. Ala sɔnna fɛ an bɛ kan kelen sɔrɔ an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sigi ka fɔ in na nin t'i ka dan ye wa nin t'i ka fɔlɔ fana. Abouakar Sidiki est-ce que mɔgɔ bɛ se ka a jigiya fɛnɛ wa k'a fɔ ko nin bɛ se ka paranɲɛ belebele kɛ don natɔ cɛbɛn baarakow la Mali kɔnɔ. Nin ye paranɲɛba de ye. Ni paranɲɛba de ye ka bila hali élection présidentielle min bɛ na ɲɛ. Parce que a ye débat kɛ a ye baara mais baara kun fɔlɔ de daminɛ ne ye sa o. Ala deli dɔrɔn Ala ka ɲa o bolo sini kɛnɛya kɔnɔ. Mais sigi dɔ tun kan ka kɛ comité de c'est ça comité de suivi de l'accord d'Alger o tun sigi kan ka kɛ a délocalisera ka taa Kidal kɔnɔna na mais la présidence algérienne olu ye a yira k'a fɔ ko ka réunion in reporter est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ɲuguna yɔrɔ sɔrɔ o kuma in na wa? Bon, a y'a reporter ka da daluya dɔ de kan f'an ka ɲini k'o daluya dɔn fɔlɔ yan'an k'an da sago fɔ. N'an ye o ɲini k'o kun dɔn a y'a dabila kun min kama. N'an y'o dɔn an bɛ dusukun bɛ lafiya o Sirbe. Ou bien an kana kuma kunfɛ ten a dabilali kun min kama an k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ n'an y'o dɔn san bɛɛ bɛ lafiya. Parce que problème bɛ ɲɔgɔn kɔ kumaw de ye quoi n'o tɛ n'o bɔra ni ɲɔgɔn cɛ sisan jamana in bɛ taa o. Ala sɔnna. Ko Kuluba Sokona finkaw ni tile masakulu maa bɛɛ lajɛlen ni tile Abouakar Sidiki an b'i fo 66 74 33 48 60 ni 6 74 30 ani 3 allo 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 somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Malamine Sila n b'a wele ka bɔ Cité UNICEF la Pointeur du yɔrɔ la. Cité UNICEF Pointeur du yɔrɔ k'i tɔgɔ yɛrɛ ye? N ko Malamine Sila. Malamine Sila flancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ministre Seki c'est-à-dire ministre 6 ani secrétaire généraux 2 olu ye taama kɛ ka taa Kidal marabolo kɔnɔna na janvier kalo tile 25 u ni mamurutilen kɔrɔw sigira ka hakili falen falen kɛ u kunbɛnna Kidal population fɛnɛ fɛ ni bonya ni karama ye e dalen b'a la k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ cɛbɛ est-ce que flancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛna se ka jɔyɔrɔ fa cɛbɛ ni basigi ni lakana sabatili la? Ne kɛ calcul la an bɛ dingɛ min kɔnɔ fangera fanga ɲɛmɔgɔ de bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ n'olu tɛ maa wɛrɛ tɛ min bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ politicien fɛn fɛn bɛ yen si tɛ se ka kuma fɔ kolo ka tiɲɛ yɛrɛ kan hali kunun an ka président Faransi président y'a bisimilali min kɛ Faransi président fɛn o fɛn bɛ taa a b'i bolo di kamankun kan dɔw b'a tigɛ minɛ ka don u ka palais la
ta ko ba ngai abdul president ka wangu a yi ce ga wahoro ta bana da yin no da fi semaine tenen ngol na hali sama dana do mi shado ya ga attendez écoutez ani ko de fa ka moto bilani mi ka ma bilani ni ma mi moto ni ani kele mina chama écoutez angato bi babaru 5 on a mena président ani aw mo munu kidel ko ni aw bon aw mi yo ba mi ga ba aw ni ga ko kele inde aywa jari sikele de la France bi kedel de France ma mena depuis avant colonisation oui français kedel superficie oui attendez antna historique tabliante attendez antna historique ta il est la mel que question me poser c'est en fonction des questions que vous donnez vos réponses. C'est-à-dire, Ninkali Minumbeke, président ka Francis Taga, oui, à Damana, et Baroussine et Amena Minta, parce que visite ma banque, donc ni visite Banade, Amna Seka Don, et Aïe Mounsoro Somoro Samaye Kananaï. Allô? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, Ika Radio Bimbi Kerefe Afaka, Itoroni Jamouiban Wele Kabomi. Monsieur Djurte Jalakoroji Radio Dobi Kerefe Ibo Fogano Kera Pumakambe Sanuya Flanchela Fanga Nyama ou Ministry Woroni Segal Fla Masekin Wetama ke Kata Kidal Marabulo Kondana Walasa Kasiga Pumake ni Aiwa Mamrutulen Koro Katonye ukumbe na fene Kidal ni Aiwa Nisodia est-ce que fait obna na seka joro do fa beni lakana sabatili la ajinga jamana kono wa ni ga kuma me wa milame voilà ane sira ni foi ta prangara panganya mo o para mina bara en kai monsieur s'il vous plaît radio do bi kere faire radio info sinon ni go ko fika ipmakana me pratiquement bara bi tiene amilame awo o para mina bara en kai wa me sira fo bina sira paranya bele ba ken na wala ta jamana la fogadon ga sabati bon franji président tara ta franji ga la main anto yorola o te bitemna RF sigimi mbeke kalo comité de suivi et de l'accord d'Alger fait est-ce que au sigi délocalisera ka bobo mako ya katanai kidal ngam se ka ke ka sawi ke Algérie fama wiya la nyine ka fo 66 74 33 48 mani numéro fait et président Francis Taga ma franchi ate bi émission qu'on a donc akona hors sujet de ka fo ma mi ma fonio tako bla kono c'est comme si ite temi yere kono ite émission yere kono na et ka fo ibina yere jan e ma fo alors que émission est femi na la benendo ka sigi sendo de kan allô 66 allô Somoro 66 74 33 48 mani auditeur fait domina baro semimbe bla aito o kono doron en fait ni émission nga tagabolo la président ga Francis Taga ye adamana baro sene anininte nyonye srala donc moko ko yoro famia kosobe no kera émission beto akakilna konnana allô monsieur Touré oui baza kami faraka kwa alisa amma fam kwa nte jadi fe nu ye bandu ye kwa bandu do kidal mo werake ko recensement ke nu ye bandu ye nu te hali jadi fere mo kana fo jadi bandi son de bandi da sanga jamana ka su donc anga kinya fo France aka go bandu ko kwa anga jamana ke kele rete yere ma ko kidal mo wora ku kumbe tuma benanga mo tara kidal mo yere torlendo ma yaro do ga ku yere ga mo yere mo wuli ka marché ko otuma anga nyamo wonu haklitula ko nu yere sanse bandu de son de bandi no te jamana de yere te ma c'est vrai yere te son kam maliya ko wallahi be ni son de nordis non son de bandi que son finali yoro dono odo no te son de bandi quoi salam alaikum wa alaikum salam 106 74 33 48 bi woro ni woro bi ulun annan bi saba anis saba binani anisegi awdun kodi anga jamana allô ante
Mba itogoni jamu bangule kabomi. Mangane Abdurrahman. Monsieur Mangane Abdurrahman, quartier du main. Kalaban. Monsieur Mangane, est-ce que anga franchila fanga nyemoro binana se ka jorodo fa chebe ni basigi ani lakana sabatili la anga jamana konnana kadaka délégation mi tamake ka nyesin kidal ma janvier kalo clé mois ani duru ministre woro ani segal ma fla hake wa kumbina kidal kaw fe fene wesi ka foke ni mamrutulen koro ka toni. Ministre Chege Intakali avec comme ni poupée la benka joko harmati tienta lao mouvement de mawule ko sayna le 20 janvier ba fe ka wuli ka manifestation ko France la a chien folo min kera ka e ka to fanga la France wula ka ko bege ka anga nyim ko wele ka ta pour ko ka si au flaner mi filɛ ka kɛ an ka dirigeant y'a bali an ka dirigeant tɛ se ka don Kidal n'u ma taa MINUSMA ka sira fɛ walima France ensuite olu ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka taga drapeau est-ce que mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn drapeau yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye ka taa ka aw taara Mali de tɔgɔ la mais aw taara jamana wɛrɛ de drapeau kɔrɔ mina yɔrɔnin dɔ f'i ala kira ka wagati la a ka sahaba dɔ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bolo fila tigɛra drapeau de kɔsɔn valeur min bɛ drapeau la n'i b'a dɔn i tɛ sɔn ka t'i jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka drapeau kɔrɔ k'a sɔrɔ i ka jamana kan k'a sɔrɔ e bɛ ka t'i ka jamana de ka fɛn kan ci la i tɛ sɔn o ma o ni ne tun ye ministre ye ni ne taara ni yanni ne ka taa ne b'a fɔ k'u ka drapeau ti yɛlɛ ni n'u yɛrɛ janfa ni ne taara ni drapeau yɛlɛla ne tɛ kuma ne bɛ to n jatigila la fo ka segin nin tɛ kosɛbɛ dɛ. Voilà. D'accord. Et maintenant, c'est ça, le comité de suivi de l'accord d'Alger, ou ka réunion délocalisera kata kila la tunkan akene senfe mais Algérie masawya ira ka foko ka a reporter. Est-ce que nyuguna yoro dobe ulawa? Kosobe parce que Algérie ni français, Algérie te français faut ka nyimu. Nous taraki no Algérie keleno ka yira ameno ka foko français de be ka terrorisme no be kida lo kono rebelle no français de go teme donc iba hali kure da kelengo français nana Algérie ka ministre do nana fait nous voir anga militaire nous voir daro ni boro kalama mais Algérie pas ka ko be de ke français ka boyino ali Mali bi se ka coopérer ɲɔgɔn fɛ ka basigi kɛ yɔrɔ in na en tant que français bɛ yɔrɔ a tɛ ɲɛ o raison pour laquelle Algérie bi i retire a bɛ to miiri kosɛbɛ o kan ka kɛ cogo min voilà ne kɔni n y'a bila o minɛ ne kɔnɔ. Monsieur Mangane an b'i fo ka kalabankaw fo. Merci. 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula ani naani bi saba ani saba bi naani ni seegin allo. 66 74 33 48 ni be wuleli ka radio mbi kerefe ibe o faga aw dun ko di aw ka radio do liberté émission aw dun ko di allo e to ni jamu ban wule ka bomi Musa Maiga para jikoroni alhamdulillah ajarani klobila Monsieur Maiga, flanche fanga nyama ministre sekinye tama ke kata kidal marabolo konana uni mamutulen koro ka ton sigira ni ka kuma nyonye ukumbe na fene kidal kaufe inafo Mali jamana fama utara Mali marabolo do konana aywa est-ce que ni tama RF akonana akilna dobila ka iraka foko flanche fanga fama nunu na seka chebe ni basigi ni lakana sabati anga jamana kono ni wati na o ti se ka na ni lakana foye kidal mara kono ni ti se ka na ni bian foye o ka wari bana o bina nunu nege ka wari ni abana ni no foye ni no na chama ba tero aya munni ni ti
jeli bore en kata kidal jeli ya be kunde ni woka kidal darapodi sedi yani military mon kata ukanga ko darapo munde kidala beke di ko mali darapo wo ba yiralla ko jamana kerkulu apalana tulu sedi dayira malion da mogo munu tulu kidal rebel munu tulu kidal malion yere munu tulu fangara wuta to yere wuto uka mara kono wuta do ka nyemo to yere jongo munto ande ba ko anga ministru do sino dara munu ko yira ba do ta ko do ko ministru obi wori be ni ka to sino atin na ni ken fulli jamana dun ni ayo accord d'Algérie no oye benkan mi tono blackera Algérie sigi beke anga jamana konna na ni no nga ukunye ni zin tabwa dogoro kataga kidal marabulu konna na beke faba konna ya ne de nga uya cheka boyan kata kidal marabulu konna na nga Algérie ira ka foko ka abo adogoro sara siranya yoro dobe ila ulawa yoro ba tudu ne to ministri nani ko saba ko nani ka boyan kata anga jamana kono woni jamana don kata sigi ka kuba jamana wara ni mo wonde di wonde ko ti ka ko ni kana ke sai do ban la trawo parce que ne dalin dala nam malion da mama sigi ko kuma sai ko ne bita anga nyamo bita kuma mo wara ko mo wara bita kuma anga jamana don to ko au ka be wallahi mo wara jamana wara mo go bawni yo ko ke a tere france wa tele zero sai de gente se ka nan la galonte gente se ka nawo au de fakile bakile au de palmo yo au balma dama de tanga sigi ka palma kuma ko to kono ka ban wodi ci ne mo wara de dina ti dawi no gonte aba ko ni ko abita kan do fana te ni ko sai de gente se ka nawo an tare jeri a kor musulmi na tin yare jeri a kor su da ko mu sai ka wuli a kono ko abita to voilà woni ko na tin na kai. OK, merci beaucoup Enche. Merci 66 74 33 48 bioro an woro biulum la nan bi saba ani saba binan ni segi. Allô? Ça va s'il vous plaît Ipseka ika radio faga wala sa makan ka sanuya ka basigi kanya ito ni jamu ibangule ka bomi Monsieur Abdoulaye Touré Missabougou. Monsieur Touré, Tchamache Fanga Nyamaro Fleka Tama Mike Kata Kidal Ministry Maseki Uni Mamutilin Kroka Sika Puma Anuka Kumbe Kidal Kaufe RF Ubna Seka Joro do Fa Flanche Fanga Nyamaro Ubna Seka Joro do Fa Basigi ni Chebe ni Lakana La Walia la Malikona. Bon, nous avons nous avons fait transition. Nous va pas arrêter. De toutes les façons, ce moment-là, on m'a toujours au bloqué le militaire réfléchi. En 1992, 92, élection de Moussa Djoumou. Au Goulou, on m'a calculé la Moussa Naganapi. Jeremy ministre en la Kidal. Élection organisée, il y a la Hera Kamel. Élection organisée, 97 élections là. Les référendums. 2000 élections là. Bon, 2003, on a un coup au kilomètre. au négociation kelen de tarfe kigal jugu ke élection du ke du ka hera sere ko kasi sere ko ya hera sere to taw sana élection de nya er organisé jugu dariya ye usona ka anga du kigal kelen donc am tan da te do ko le toujours ne kan ka jabila négociation am padir ko négociation D'accord, mais comité de... D'accord,
comité de suivi de l'accord d'Alger a sigi bɛ kɛ Bamakɔ yan de nga a délocalisera ni senfɛ ka taa Kidal ka kɛ nga a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni Algérie ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye est-ce que o bɛ mɔgɔ siranɲɛ yɔrɔ bɛ o la wa? Abi mɔgɔ siranɲɛ yɔrɔ bɔ. Abi mɔgɔ siranɲɛ yɔrɔ bɔ parce que ni ko ni c'est-à-dire quoi a ko ni a fɔlɔ ka dugu jɔ. A ko ni bɛ fɔlɔ ka dugu tiɲɛ yɛrɛ la ni o kɛlen ne tɛ se dɔn ale la kɔni tɛ ka fɛn jaba la an tɛmɛ la. O fɔlɔ na ŋa n'a ɲɛɲini n b'a ɲɛɲini quoi. Parce que fɛn dɔn ale la kosɛbɛ. Ok, merci beaucoup. 66 74 33 48 Biworo ani woro biwulumvla anani bisabani sababina ni segi. Allo? Allo, ante. Ito ani jamu ban wule ka bomi? Kajatu jabi ka bo bolibana. Kajatu jabi bolibana i jabi. Ito kolibasi kila. Bas fete na mbela tanu. Ito Silivedo be? Oui, monsieur Silivedo. Silivedo. Kako be Silivedo. David. Aywa, flanche fanga ministry seginye tama ke kata Kidal marabolo konana une mamrutulen koro ka kulu sigira ka kuma u kumbe na fene Kidal kaw olu fe RF. Est-ce que transition nyema nunu mina se ka joro do fa basigi ni chebe ni lakana lawali ali lawa? Aywa, Silivedo ni koliwa. Iba ka toro tani yeti akibori. Teatro de facilitar Kidal, tenía por el club de Plaza Kidal. Ni cuando ranga tengo ni cuando mahari Kidal. Ubasi Kidal hermano una chica. Tapi para nunca azawad terapu, yere nunca nunca yere nunca yere. Jabaru masalah madoni kera barai. Kidal. Nunca punya na boya. Ni kona chama kerao. Ne koni dalente ni kunya ni te kuyi atina nyana bo ndara teatro bod la parce que mo wula ka manga ni ngedro ayo go wuli kata kati yere tenga yendo ka klakana ulu be te ka son to go mana azo wadra ko ka yere yere to le bo kore yere ka so ni anyara bo to te o ne ka hakina nai d'accord maintenant comité de suivi de l'accord a ka réunion beke Bamako yande nga nizen ya délocaliser kata Kidal a flara ka bo a dogokoro ni Algérie nyema ka laɲini ni nyuguna ro do bola wa ngo ni ko ni wa sidi ala ka sababu man ka yedro ni hakki de ko do la ibita tele no tele no Algérie te do bora hakki ta do ma do ministre do mundo kondo aya da pere malo ka sene ke suwa do la ilegal la yango ilegal do kola nya be nuna wa a bekele France Algérie fu goto flaw ka kuma ni ko ni ngo an ko be entre le marteau et l'enclume ne ko ni manye tien na ni ngo ni kuna ko re bala tranya ko re ala de ba do ba se kan ni mali ba se kan ni nyaka ma ala de ba do ngoni masengere kondo pe nanga jamana ni mena sengere ti sile madu ko be tem kono wanta do da to anga jamana aterela ka bawo te sinu ko munu be ka kene nu be na puri ka seno blanca tajiru be na fanga de dima yino tadi ni ambe la ba atedra so be kana la ba na ajawat ni de ta unya bani de korofila kwani ni bale do ka bo malla diga tede ka la nu ni akor ni ya wala ya c'est fini encore on fait la politique fini à boire maniala parce que nous belle de nyaka ni na ya ali jiru wo ni France wo ne ka hakina de a betri le ko ni ne ka hakina Ijabi bien 66 74 33 48 biworo ni woro biulumvla annan bi sabani sababi non signalo allo sumo be to ni jamu ba ngule ka bomi
Monsieur Kouyaté Lafiabougou flanche fanga nyama ministre seki nye tamake kata kidal marabolo konana uni mamrutili koro katon unulu sigira ka kumanyonya ke uka kumbe fene kidal ka ulufe sala mo seka ajigiya ka foko flanche fanga nyama nuruna seka joro dofa beni basigi ani lakana ni chebe baraw sabatilawa awo nere talendo ala digide na mbe min fo awi aka kuma tabulu kan na fo molen ga do ko ni molen di anga parti pris dabla anga nyesi malukuma basta mali marakel no ni min tay ngam ko be fangala ke sa go be ke bon mun te fangala no lula kelen yere juye mala yere folo de ni mala makle fo ga jengul malti lafia ambe mi no ko francia don ta algerie beta ko mala ngakle bo nga kuma ko fie aywa la dala be sigi do be to ka ke ni abe radio do bi kere fa ale mankan fina be ka bara gelane bolo do ni se ka ale faga sigi do be to ka ke comité de suivi de l'accord d'Alger donc o sigi délocalisera ka bo Bamako yan ko ka ke kidal ni tama se fenga abora adoko koro ka so ba ke Algerie masaw kal la nyini ni nyuguna ro do be wulawa akilan kele le benen na kono Algerie bora jonya la jon so bula Mali mo bo jonya la wa o ba ni ko vanje Mali ali sine France mi fa allemand be bo France be allemand bulu do na jon wa kele ke Mali ke wa to ga jewli matel la jan jamana bulu ko akore mbola ma na o tiya ka daka ni mo ko tara do ko bi kan réunion ke wuli France kele na Algerie on de Mali on fa ya pomya anye malien bi an wula anye malien bi sa anye malien mugo chikise ka bo jero sika na maligla malien wi ko malien ka tle edibe we nga fuma bane pio. OK Kouyaté merci 66 74 33 48 bi woro ni woro bi ulum vlan nani bi saba ani saba bi non ni segi allo allo somo be toni jamu ban wele ka bomi Ibrahim Dara ini fama grand tribu ka kene Dara sula ken agara kle oui aywa flanche fanga ministre seki no transition ministre wiye ma seki ministre woro ani secrétaire général flaulu tamake kata kidal marabolo konnana tama mi sefe nu ye seki ka foke ni mamrutilum ka mamrutile ko ka tonye ani uka kumbe kidal ka ulufe epseka ajigiya ka fo ko flanche fanga fama nunu mina na seka chebe ni basigi ani lakana sawati anga jamana kono Basiru mbifo alaka tijani kenani labangu makani ma amina kidibe ko gabo kala bankura Basiru mena akilala adutega ben na tifu hanye adaka ibaro amfle modola ante ko jaten ne hakliye ka chaya ami kuma foni bujure dusu ko na hakliye Basiru beke you use about farmer kenye you will la kula marafane about for kube kanyaku asero abeke sugo yaro ni gelele voilà d'accord sigi sigi mi meto ka ke ni avec foko comité de suivi de l'accord obil to ka sigi doke o sigi délocaliser ka bo Bamako ya nino kata kidalnga sigi mbora amma ka sobia ke Algerie masawiye alanyini ke ko ka bo adokoro nyuguna yoro jumene bola de parce que ne te nyuguna yoro fo yeni na ko ko ne ba ye ka bo aketu na yere sadaka na tarake kidal uba yira ka fo hal kisan kidal ya an le sai adaka jini to ba ke Bamako de ya la na kira kidal abe yira ka fo kidal ya an sai fora ko wata ke yoro were ta ami to da fami ko were ko ka fo
non a tina fɔ Baseru ko ne bɛ ka kuma fɔ ko Faransi ka di ne ou bien minnu b'a fɔ Faransi ka taa o kuma kɔrɔ t'o ye. Anw ye Faransi de ye wa Faransiya de ye an ye Algérie de ye wa Algériens de ye. Sisan commando an ka commando Faransi de y'u former sisan. An ka vitesse fana commando Faransi de y'u former. Algérie y'u tɔ lase hali sisan dɔw ka attestation dir'u ma. Baseru an kana ɲinɛ k'a fɔ an y'an den camanw de tɔgɔ da François Hollande la ka cɛ Kurasi tɔgɔ da Baseru. Parti drapeau an y'a ta Mali la yan 2000 5000 o kɛra yan ni Bamakɔ ka caman ɲinɛ n'an Mopti an ma ɲinɛ. An ma ɲinɛ dɛ u k'u bɛ taa juma seli an ka misiri la Baseru hali sini an ma ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba caman ma taa misiri la don. Fransi de nana ka buteli k'a dɔn an bɔra an ko papa Hollande. Baseru ne bɛ nin de fɔ ka an balimaw hakili lajigi Baseru jeli ti malo nka a den da bɛ waati dɛ. Maliyɛn tɛ ɲinɛ a ka ko kɔrɔ caman kɔ. Ne bɛ nin de fɔ. Merci Ibrahim. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 40 37 48. Allo. Allo Baseru ça va? Somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Baseru Ndiaye de Bamakokura. Ah, l'enfant de Bamakokura, ça va bien? Ça va. Ayiwa Ndiaye, baro sen filɛ nin ye an ka Mali ministre délégation agato délégation ba dɔ wulila ka taa Kidali marabolo kɔnɔna na ministre Seki hakɛ n'an ko ministre Seki ministre 6 ani secrétaire généraux 2 u kɔni taara Kidali marabolo kɔnɔna na u ni mamuru tilenkɔrɔw ka tɔnw sigira ka ɲɔgɔn yew kɛ u kunbɛnna Kidalikaw fɛnɛ fɛ ni tɛgɛrɛ ye e fɛ transition ɲɛma ninnu bɛna se ka jɔyɔrɔ dɔ fa cɛbɛ ni basigi ni lakana sabatili la wa? Belebeleba. Parce que Abusa a ministre wɔɔrɔ la o. Touré ni Moussa Agatayer tun b'a la. Moussa Agatayer, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ali Toumbe Allah. Il y avait également le ministre de la Protection civile, le colonel Modibo Kone, de la réconciliation, le colonel major Ismaël Ouagued, de la santé, du développement social, Madame Fanta Sibi, des mines, de l'énergie et de l'eau. Lamine Seydou Traoré, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, fait également partie de la délégation. Oui, c'est basé là dedans. Saraka foyi t'a la a bɛ réussi parce que mun na i bɛ ka minɛ kuma u ka chef militaire dɔ bɛ yen tan un chef rebelle la a ko bon ko les politiciens la ko ni y'u ye Kidali dɔrɔn u bɛ taa campagne ko wagati ni fɛn ko u bɛ taa dɔrɔn k'u kɔ don u tɛ réalité dɔn mais Goïta la Alsimi ninnu k'a ko k'u b'a dɔn parce que ils ont fait plus de 5 ans là-bas u bɛ réalité dɔn u bɛ ko bɛɛ kalama. Pourquoi avec ces gens-là, ils peuvent bien s'entendre? C'est à la fois Gogna suit, c'est un chef rebelle là. Francis Redéaniga. À beaucoup parce que les policiers viennent pour 10 jours, ils font leur campagne, ils s'en vont. Et puis c'est tout. Pour les Goïta là, ils ont fait plus de 5 ans, ils ont fait Kidal, ils ont fait Réalité, ils ont fait un béton. On a quoi d'année tout de suite, ils étaient nous entourés. Parce que dans la nous commence là on a le ministre des sports là, elle est restée là avec Marie Mauba Kana, Badin Kana, donc les Marie tout et tout. Donc moi je pense que oui ben les natures donnent nous. Parce que déjà moi nous faut manque de confiance des coups. Bon si ça comme confiance les Kana donne donner. Bon je pense que am se ka ben ko là, vraiment am se ka ben ko là. Mais monsieur Ndiaye, il faut que le drapeau nous les drapeau pas drapeau fouloir de Lucas drapeau est donné de Niakola. Nous devons sabotage de cas de transfert nous les deux nous beaucoup tout que. Sur le moto que vous va qui vous venez de suivre quoi. Passeport malien de vous boulot. Ah ko tu dis donc nous tu vas passeport de la ouais. Nous le sabotage mission nous le ou beaucoup là parce que moi doit être attraper au nous ngane on va ko là au pays. Mais avec les dépôts qu'on signe là, c'est-à-dire vous d'aller soit si nous la politicien. Finir de à mes politiques ou chef militaire là, les rebelles là. Dit qu'avec ces gens là, ils peuvent bien s'entendre. Parce que les politiciens là, on a 10 jours où d'aller pour le tourner. D'accord, mais comité de suivi de l'accord d'Alger ou délocaliser là, tout quand à Kenny s'infirme, Algérie présidentielle irakoka a beau à Dorokoro. Est-ce que nous avons un robot là ou bien c'est un euro de valeur?
Non, c'est rien tout là, parce que mon année, il a fait 10 mois, ma piloté. Donc, on est en obé. Bon, au fond, c'est qu'à propos, on a fait un follow, parce qu'on est dans la côte d'Algérie. C'est là, mais pour une année, on est à l'Algérie. Donc, Algérie, on a fait qu'à y voir, où il y avait plein de là-bas pour aller la guerre. Sinon, on a nourri, on va nous faire, mais la voix. Bouche-père, bouche-père, en allant, avant à Thessalie, on va dire, vous s'attendez. Amazon a dit, moi, bon, français, c'est quand déstabiliser pour ta Thessalie sur le Kabazi. Donc, parce que l'Équateur veut te mettre salit fait quoi? Abana, au Damato Kalama Bola. Ça va marcher, ça va très bien marcher. Effectivement, moi-même, j'ai mon président ou là-bas. Mais ta président arrête de choisir. Mais c'est qu'à toi, arrête de là. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que l'Équateur devait te mettre tes salis fait. Donc, j'ai bédé Maroubé. Donc, une fois qu'il y a des salis, il sait qu'il y a bien contrôlé quoi. C'est que ce soit les États-Unis. Il veut bien contrôler, bien contrôler de Bekibolo. Mali Drontere, bien contrôler Bekibolo parce que Équateur Bétémé, Tessalit de fait. Donc, Makacha. 66 74 33 48. Allô? Somoro Bay, Toroni, Jamoubanwele Kabomi. Mahamadou Boire, Mayamou. Ah, Monsieur Boire, Mayambougou, Somoro Kakene. Boire, Flanchefanga, ma baseki, ministre Woro, ani secrétaire général Flolu et Tamake Kata, Kidal Marabolo Kono, Uni, Mamrutilum Katongoro, Mado Sigira, ani Ukumbena, Kidal Konofene, ni Sodia et Efe, Ubna Seka Jorodo, Fa Chebe, ni Baseki, ni Lakanan Kolawa. Oui, Mayo Matare Terado. Depuis que depuis 2012, autorité de l'Antara Kidali Mangama Wala. Premier ministre de l'Antara Mangama Bolas. Ministre du Chef de l'Antara Wima Mangabora là. Donc, petit à petit, ils ont fait sonner. Mayo Mouna, au Télé, il y a un Dugono. Non, Mouni Mousrafona, Wolo Mouni Dominica, Akoubia, Yogan, Mouni Dominica. Oui, exemple doy. Donc, on va commencer à pour en une noire que n'est pas sans avoir des nord là. Drapeau, nous allons pour vous ben à drapeau, parce que ni mes drapeaux, les mobiles sans ou même drapeau brasier. À mon héros de l'Ouest, donc nous y a drapeau couleur d'or, donc aussi son fait tout savoir. Comme on va mettre à boire à capot, tu vois, mon drapeau de côté, pas de quoi vous vouloir. Donc, moi, je suis un peu de le 14 janvier, le 14, attaque mon métier sur Javalino. Le 14 janvier 2013, attaque sur Javalino. Opération Barkani, Moutara Watimana, les Servali, Kata Jabal Watimana, les 15 et les 16, le Kora Jabala Watido. Mais on me précisera. Armée française félicité, armée française félicité, Jawal Katam, la Jawal Fokona, le Kona Moti. Ah, donc moi, il y a un cas de quoi, on a beaucoup français Kadati, on a beaucoup français Kadati. Le ministre Moutara n'y est pas de quoi, développer doit encourager, surtout le ministre de support. Avant la poste fula de occupé. Poste folo, il y a réconciliation. Parce que ailleurs, il y a un sport et parce que après, il y a réconciliation, on n'a pas de sport pour nous. Donc, il y a mis des sports et des agricultures de vie. Pendant la bataille de Kidali, pendant la bataille de Gao, pendant la bataille, Nori il y a à partir de Tomokou, Moti, on va la bataille de sport pour la bataille là. Mais au fur et à mesure, nous savons que vraiment, félicité quoi. Le ministre, ok, merci beaucoup. Merci. 66 74 66 74 33 48 biwara ni wara biwulum la nani. Bisaba bino ni segi allo. Assalamu alaikum. Sumo be toni jamu ban wole ka bomi. Djelimadi Diabaté, la Fiabou. Monsieur Djelimadi Diabaté, d'accord, vous avez 1 minute 30 secondes.
jamana flancɛ fanga ministre wɔɔrɔ ani secrétaire généraux sabatara Kidal marabolo kɔnɔna na o ni maa murutulenw ka tɔnkɔrɔ maaw sigira ani surtout u kunbɛnna Kidal ni nisɔndiya ye est-ce que fɛ u bɛna se ka jɔyɔrɔ dɔ fa cɛbɛn ni lakana ni basigi kɔnɔ wa? Bon, ça c'est rectificatif de n'a pas passé. Il y a un certain gars là qui disait tout de suite que moi j'aurais préféré, je souhaiterais que vraiment et qui a kilanta dit Ikanja Itoyenino. Oui, mais l'Équateur ne passe pas par Kidal. L'Équateur est une ligne qui divise la terre en deux blocs. Donc ça c'est autre chose. 66 74 33 48 binoni on est seki on seka malabanta allo. Hello Sero. Itoni jamu bangule kabomi. Monsieur Abdul Karim, vous avez 1 minute. Est-ce que Flanche Fanga Mohamed Tara Kidal Marabolo Konana Ubna Seka Cheben ni ben ni lakana sinsi ukani tamayo biseka tamashien do irawa? Oui, biseka ben ani sepo kambe sabati malion yera de malion nje. Nambe sona kilima. Adonga kwa kambe malion. La bene kilima sabati. Mais nambe matala ka kambe malion. Aka gele kam tigal la tasro. Voilà, c'est qui donne ya tagala jemal. Donc ni yam fana tagala mo fana tagala jemal. On ni palma do tamana ka tabo palma do palma ya kuto. Ko palma mo mali fo mi de palma yere ci ni palma ya ci ni mo jego. No mango ngata kuma wero fo mi de ko ko ka palma ya ci ko. Donc mais minu fana taranu ko bena mi ko fo mi ni ko na ko to ya agli ci ko. Ado nu tarakana ka retour ke jamana ko do nye ka puma uye quoi. Très bien. Ko mi ma te jamana mo jamana ko to yere be da kamya soro ka wasa soro ko ko ci na ko. No kana na ke kuma tatri ka fo mo wonya na ko de ko. Antara nana c'est fini. Voilà. Mais faut ga donc ka nyefoli do ke jamana do nye quoi. Très bien, ni le famo quoi. Mais comité de suivi de l'accord d'Alger Outunkan Kabel et la Jérémie Yano Bamako a délocalisé Kata Kidal. Est-ce que pardon Algérie Nyamo Yaya Kafoko ka au réunion bo à Dorokoro ka bo ama est-ce que obsika ke nyuna wal masranyo do e akolawa? Bon, nous ka bo a bolom a Dorokoro bon man kan ke nyuna yo. Asira to ba bo do ko pe ni ko bla ke dia se ni ko na dia ko ko na do ba bo ka se ka to na to ko pe ala de la ka ni ko na yoro ya la ko voilà. Ok, merci beaucoup Ambifo. Obseka Jamunkan sur Liberté Télévision sans Fenango LTV 20h30 wati kele awa sur anga chaîne YouTube kan groupe Liberté Télévision na YouTube konana nga na ba fe ka flé LTV kan Malvision be mulu awa sur 239 là TNT Sati be mulu awa sur 41 nga nga chaîne YouTube beneno be blog kan ka partager na page Facebook oui donc nayaye aya aimé auka a partager wala sa ma wara uka seka an barake no fanaye asobia la uka seka kuna funi au fene sobia la amba au fo ntoko sedu jamu sidibe Ahmed Gassaman ka jauta minye sedu jara ale bulobe negewla Mohamed Janganduba kerefe ni ka la koloslike bismillah bloko na Jean Jakiti Madina Kuyate Barin Belajile ka la kolosi masake mode masake Almami Samori Touré PDG ambe fulike ayre awninche aw kambe shini ni alajena ni aye ni wati kelen maso kelen kono jamukan kelen kan aw kambe